हाफिज कासिम अकरम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शहंशाह मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. दीनी और ईमानी भाइयों, आज दरगाह के इस टूटे फूटे दीवार के अंदर हम सब लोग जमा हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा आपको ये हिम्मत और ये तौफीक और ये जज्बा दिया कि रात का 11:41 हो रहा है, 11:40 हो रहा है। ये वक्त हम लोग बिस्तर पे लेटे होते हैं, या ये वक्त हम किचन में होते हैं, या ये वक्त हम दोस्तों के साथ दस्तरखान पे होते हैं। लेकिन आज कुर्बान जाए रहमतुल लिल आलमीन की शख्सियत पे कि आज हम सब लोग अपने हबीब मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आज यहाँ जमा है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए भी आसानी